आयज आमी हांगा बाबासाहेब आंबेडकर जयंती जी आसा त्या दिसा हांगा येयल्ले आसा। एक मेन जे आमकां संविधान जे आमकां हांगा बाबासाहेब आंबेडकरान दिलें, ज्या संविधानाचेर आमचो सद्या देश चलता, जे फ्रिडम ऑफ स्पीच आमकां आसा, लिबर्टी जी आसा आमकां, ही सगळी आमकां बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ली आहा। आनी आतां तेंच संविधान खंय ना खंय तरी आतां बदलपाचे गजाली चल्ला, ते संविधान चेंज करपाचे गजाली चल्ला। हे एक डेंजर सायन आसा भारत देशाक लागून। आमच्या प्रत्येक जो कायदो जाता, जो संविधानाच्या अंडर जो कायदो जाता, हो कायद्याचे पालन जावप खूब इम्पॉर्टंट आसा। आयज गोंयानूच आमी जर पळयत जाल्यार जे जे गजाली संविधानान बरयला तेचो पालन हो सरकार करिना, जे लॉ मेकर्स आहा ते करिना, आनी ते जावपाक जाय। आनी हेका लागून आरजी वचनबद्ध आहा लोकां कडेन की जे संविधान आमकां बरयल्लें आसा, जे दिल्लें आहा, ते संविधानाचें पालन आमी करताले, संविधानाच्या अंडर जें बरयलां तशेंच आमी वागतले आनी तशेंच आमी वागतूय आसा। सो सगळ्या लोकां कडेन मागता की आमी हे संविधानाचें पालन करपाक जाय, आमी लॉफूल रावपाक जाय। आमी आतां फॉर एग्जाम्पल आरजी आमी स्वताक रेवल्युशनरीज म्हणटा, बट केन्नाच आमी कसले वायलंट एक्टिविटी नाजाल्यार वायलंसान आमी इनवॉल्व जायना। तो एक पिसफूल जो मार्ग आमकां दाखयला तोच मार्ग आमी फुडें व्हरता। त्या महान व्यक्तीचे योगदान या देशात कसं कितें आशिल्लें, आज प्रत्येक मनशाक जो अधिकार मेळ्ळा किंवा आमचे जे रायट्स आसात ते रायट्स म्हाका दिसता आमच्या संविधानान ते सगळे बांदून हाडिल्ले आनी हाजे सगळे श्रेय वता बाबासाहेब आंबेडकराक। आज सामान्य मनीस, गरीब मनीस, ताका जे प्रोटेक्शन जाय, ताका जे आपले अधिकार आसात ते आमच्या ह्या संविधानान आनी सगळ्यांक भितर घेवन सगळ्या जातीच्या धर्माच्या विविध भाशा उलोवपी लोक, गरीब आसूं श्रीमंत आसूं, सगळ्यांक घेवन बरयल्ले हे आमचे कॉन्स्टिट्यूशन। पूण आमी पळयतात की गेल्ली 10 वर्सां खंय तरी हे जे सरकार आसा, हे मोदी सरकार खंय तरी आमकां मेळिल्ले अधिकार ते खंय तरी नश्ट करपाचो प्रयत्न करता। लोकां भितर फूट घालप, आमचे अधिकार काडून घेवप, फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटा ती आज उरलेली ना। कोणी जर आज उलयत जाल्यार ताचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न जाता, ताचेर ईडी, ताचेर सीबीआय, ताचेर आयटी अशा प्रकारचे इन्स्टिट्यूशन्स हे सरकार यूज करता। आमी ह्या सरकाराक भायर उडोवपाक जाय हे सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें करूं। आमी सातारा शिकलोलो, फुडें गेलो बॉम्बे गेलो, तेन्ना बॉम्बे म्हणटाले मुंबय, आनी सिडनी कॉलेजान शिकलो। थिंगा मागीर ग्रॅज्युएशन करून तेका महाराजा ऑफ बरोडान तेका एक स्कॉलरशीप दिला मास्टर्स आनी PhD करपाक इन कोलंबिया युनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क। तें करून तो परत आयलो। मागीर तेका शिक्षण करूंक जाय आसलें लॉ शिकपाक आनी इकॉनॉमिक्स। सो गेल्लो थिंगा पयशे नाशिल्ले देखून परत आयलो। मागीर शाहू महाराज तेणें एक स्कॉलरशीप दिली आनी दुसऱ्या लोकांनी स्कॉलरशीप दिवन तो परत गेलो शिकपाक। थिंगा बॅरिस्टर जालो तो आनी तो आयलो इंडियान। तो झगडटालो सुद्दां, कित्याक तेका भरपूर त्रास जाल्ले तेगे ल्हानपणान शिकपाक आनी पासून एक्सेप्टेबिलिटी मेळपाक म्हणलोले लोक तेका मानताले आनी तेका त्रास करताले, कित्याक ही वॉज कमींग फ्रॉम अ बॅकग्रावंड वीच वॉज डिफरंट। आनी तेच पासून भरपूर त्रास जाले आनी ही वॉज फायटींग फॉर इक्वॉलिटी, फॉर रेकग्निशन। आनी ते सायमन कमिशन आहा तेचे फुडें पासून तेणें पॉयंट घाल्ले फॉर एडल्ट फ्रँचायज, म्हणून ते वोटींग रायट्स मेळपाक। आमचे कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली जाली तेन्ना आमच्या देशाचे इंडिपेंडन्स मेळ्ळें तेन्ना ही बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आनी तो बॉम्बे हायकोर्टान आरोगल आशिल्लो। ही वॉज द ड्राफ्ट्समॅन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्युशन।